Hello friends, welcome to Basic Computer Classes Day 5. Day 5 रे आमे आज जानिबा फाइल केमती क्रिएट करा जाए, एडिट करा जाए और सेव करा जाए। तो आमे आज फास्ट जानिबा नोटपैड रो डिटेल जानिबा नोटपैड रे केमती फाइल डिटेल नोटपैड रो पूरा डिटेल जानिबा केमती ओपन करबा केमती डिटेल देखन फ्रेंड आपण आसी जिवे अब जदि आपण स्टार्टिंग रे जदि ए वीडियो देखुचंती 5 नंबर वीडियो 5 ताहले प्रथमे आपण डे 1 डे 2 देखि नियंतु सीरियली तापर 5 देखिबो तो आपण को बुझिबा पई इजी हे जिवो। तो आमे आई बटन रे देबो मोर डे 1 डे 2 कोन से आई बटन को जाई मध्ये आपण देखि पारिबे। तो आज हम जानिबा नोटपैड आपण सर्च कर देबे नोटपैड क्लिक कर देबे ओपन हे जिवा। ओपन हे गला परे देखंतु नोटपैड एटा होची नोटपैड नोटपैड आपण जे कोन से ऑफिस को जिवे नोटपैड रो व्यवहार हबो जे कोन से काम करिवे नोटपैड रो निहाती भाबे व्यवहार हबो और नोटपैड रो माने बल्क पेमेंट रे मध्ये दरकार है। बल्क पेमेंट माने देखंतु माने गोटे जगह रे 100 जनकर 200 जनकर 1000 जनकर जदी पेमेंट होची एक्सेस जहां भी होची ताले आपण जन जन कर पेमेंट करि पारिबे नाही। तो एटार प्रोसेस अछि एडवांस बहुत एडवांस क्लास टा एटा आपण एक्सेल रो कन्वर्ट करी कि टैक्स बना जाए टैक्स रो पेमेंट करा जाए। तो हमें आज जानिबा नोटपैड रो टोटल बेसिक माने टोटल कोन कोन काम होबे कोन केमती हो टोटल जिंस जानि पारिबो। ठीक अछि चलो। तो फ्रेंड्स आपण जते बेले नोटपैड ओपन करिवे एमती शो हबो देखंतु एडा होची नोटपैड जते बेले शो हबो मु एठी जानिबा पय किछ लेटर टाइप करके ऑलरेडी पेस्ट कर दैछि। देखंतु नोटपैड रे आपण सिंपल ही रखि पारिबे और लेटर जोटा भी आपण चेंज करिवे ना माने गोटे वर्ड को चेंज करि पारिबे नाही कि बोल्ड करि पारिबे नाही जोटा कि वर्ड रे आपण गोटे गोटे लेटर को बोल्ड करि पारिबे डिजाइन करि पारिबे। हमें आगो को वर्ड सिखेबा एक्सेल सिखेबा तो नोटपैड हमें फास्ट आज क्लास सिखोछि। तो आपण देखंतु एमती शो हबो एटा देखंतु फाइल रे आपण जदि न्यू फाइल आउट ओपन करबा को चाहछंती ताले न्यू क्लिक करिवे तब आपण को पछेबो माने से कहूछि आपण जो एंट्री कहिसंती ताको सेव रखिबे ना सेव रखिबे नहीं जदि आपण सेव करबा को चाहछंती तो सेव कर देबे। तो आपण को फाइल टा आपण नाम देई कि जोटा बेठी नाम देई कि सेव करि परबे जो फाइल लोकेशन आपण चूज कर देबे देखंतु माने न्यू फाइल टा ओपन करि परबे। तो देखंतु न्यू विंडो जोटा अछि आपण शिफ्ट करि कि कंट्रोल शिफ्ट एन कले मध्ये न्यू विंडो हबो। देखंतु न्यू विंडो माने दुईटा आपण काम करि परबे एठी मध्ये सेडी मध्ये। तो देखंतु फ्रेंड्स आपण ओपन करि परबे ना सेव एठी पछे आपण सेव करिवे ना सेव करिवे नहीं। तो आपण जदि सेव करिवे डोंट सेव करिवे डोंट सेव जदि सेव करिवे नहीं डोंट सेव क्लिक करिवे आउ शॉर्टकट सेटा भी क्रिएट कंट्रोल प्लस ओ सेव करबा को चाहछंती तो आपण देखंतु सेव एमती करिवे ना लिखिवे आउ फाइल जोठी मध्ये सेव कर देबे आपण को तापर शो हबो सेव एज जोटा सेव हबो। देखंतु फ्रेंड्स आपण एठी मध्ये समान जिंसटा लोकेशन चेंज करी चूज करी कि आपण नाम देबे नाम देकी सेव करि पारिबे। तापर अछि पेज सेटअप रे बहुत जिंस अछि फ्रेंड आपण पेज सेटअप क्लिक करके पेज सेटअप करि पारिबे। पेज सेटअप रे बहुत जिंस अछि आपण माने पेज सेटअप रो गोटे क्लास हमें करबा एटा नॉर्मली अछि आपण एटा लेफ्ट केते छाड़िबे पेसेस लेफ्ट आड़ को राइट आड़ को केते छाड़िबे टॉप आड़ को केते बटन आड़ को केते सेटिंग करिके आपण ओके कर दे पारिबे सेटिंग पाए पेज सेटअप पाए। तापर आपण प्रिंट कर दे पारिबे कंट्रोल प्लस पी कले मध्ये प्रिंट हबो एमती क्लिक कले मध्ये प्रिंट हबो। आगो आमे प्रिंट पेज सेटअप सब किसी डिटेल बुझिबा एठी आपण को प्रिंटर सिलेक्ट हबो प्रिंटर सिलेक्ट हले आपण प्रिंटर सिलेक्ट करके प्रिंट करि पारिबे। आपण जदि किछि भी डाउट होछि किछि भी बुझि पारु नांती दया कर कमेंट करंतु एटा एग्जिट हे पारिबे ठीक अछि। देखंतु फ्रेंड्स आपण तापर सिलेक्ट करिबे एडिट जदि आपण ऑप्शन शो करबो एडिट ऑप्शन रे विंडो जोटा शो करछि जोटा विंडो माने होछि आपण एबे माने कर मु टाइप करले दिस तो दिस को मु कोन करले काटी देली। तो आपण जाय कि जदि विंडो सिलेक्ट करिवे ताले फिर पले आसीबो तार शॉर्टकट मध्ये अछि कंट्रोल प्लस जेड पले विंडो को कट माने कंट्रोल प्लस एक्स देखंतु कट मु एमती क्लिक करिवे कट सिलेक्ट कले कट हे जिवो मूव जोटा कहउछंती आपण एटा को माने पेस्ट मध्ये करि पारिबे। देखंतु कट हेछि पेस्ट मध्ये आपण करि पारिबे। आपण को शॉर्टकट भी दैछि देखंतु फ्रेंड्स आपण शॉर्टकट दैछि देखंतु एठी आपण एडिट को जाएगी आपण एडिट को जाएगी
ଏଠି କଟ୍ କଲେ ପେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟ୍ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସ କରିବେ। କପି ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସି କରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି, ପେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି କରିବେ ବା ପେଷ୍ଟ ଆସିକି କରିବେ ତାହେଲେ ପେଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଡିଲିଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ୱିଥ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଫ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଫ୍, ଫାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିକି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛି 2023, ଯଦି 2023 ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶୋ କରେଇବ ହେଲା। ଫାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଯୋଉଟା ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଅପ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ହିଁ ବୁଝି ନପାରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇଦେବୁ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା F3 କରିକି କରିପାରିବେ। ଫାଇଣ୍ଡ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା ସେଭ୍ F3 କରିପାରିବେ। ରିପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଟେକ୍ସଟ ଫାଇଲରେ ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ ଆସେ ରିପ୍ଲେସ୍ରେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଚ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଇକି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2023 ଯୋଉଟା ଅଛି ଫାଇଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯୋଉଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ରିପ୍ଲେସ୍ ୱିଥରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଯଦି 100-200ଟା ଯଦି ଆପଣ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ଯଦି 2030 ଯଦି ଆପଣ 2023 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 2025 କରିବାର ଅଛି ରିପ୍ଲେସ୍ ଅଲ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2025 ହେଇଗଲା। ଯେତିକି ବି ଥିବ ଏଠି ସବୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇକି 2025 ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ରିପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ ହେଉଛି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଛି ସର୍ଟକଟ୍ ବି। ଟାଇମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ F5 କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଡେ ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅଟୋମେଟିକଲି ଶୋ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି F5 କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ଏବେକାର ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏବେକାର ଡେଟ୍ ଶୋ ହେଇଯିବ। ଫର୍ମାଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ସେଟିଂ ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଛୋଟ କରିବେ ସେ ହିସାବରେ ସେଟିଂ ହେଇକି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ପରେ ତାପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି କରିବେ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡକୁ ମାନେ ଯେତେ ବି ଲେଟର ଟାଇପ୍ କରିଥିବେ ସମସ୍ତ ନୋଟପ୍ୟାଡରେ ଫଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେମ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଟରରେ ହିଁ ଯେତେ ଟାଇପିଂ କରୁଥିବେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚୁଜ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମାନେ ସାଇଜ୍ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 24, 28 ଏମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ଭିୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଆଉ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ ଦେଖାଯିବ। ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାଇନସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ହେଲା ଆଉ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିପାରିବେ। যেটাকে ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାଇନସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କଲି। ଜୁମ୍ ଇନ୍ କଲେ ଜୁମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଟାଟାସ୍ ବାର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟାଟାସ୍ ବାର୍ ବି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଜୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟୋର ଡିଫଲ୍ଟ ଜୁମ୍ ବି ଶୋ କରିବ। ହେଲ୍ପରେ ଆପଣ ଭ୍ୟୁ ହେଲ୍ପ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭ୍ୟୁ ହେଲ୍ପକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନୋଟପ୍ୟାଡର ଡିଟେଲ। ନୋଟପ୍ୟାଡରେ ଏତିକି ହିଁ ଥାଏ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଡିଟେଲ କହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବୁଝି ନପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କି ଆଉ ଯଦି ଡିଟେଲରେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣ ନିଜେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗେଇକି ନିଜେ ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବେ। ନିଜେ ଯେକୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅଫିସରେ ନିଜେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନିଜେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉଟା ନୋଟପ୍ୟାଡରେ ଶିଖେଇଲି ସମସ୍ତ ଅଫିସରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା
ଦରକାର ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଟେକ୍ ୱିଥ୍ ଜେକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଣାଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।